वेलकम टू ओडिया ट्यूटर क्लासेस पंचम श्रेणी पिला माने तम इंग्राजी बहिर यूनिट 2 माय लैंड रो तृतीय पाठ हैला टुगेदर वी कैन। आज पिले ए पाठटी को आमे बुझिबा सरल भाबरे मु बुझेई देबी। वीडियोटी को शेष जाए देखो। जो पिला माने चैनल नुआ अछ चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो। पाठर नाटी हैला टुगेदर वी कैन। टुगेदर रो अर्थ हैला एकत्रित एकाठी मध्य तुम कहि पारिबो। ताले टुगेदर वी कैन को आमे कोन कहिबा एकाठी हेले आमे करि पारिबा। वी कैन रो अर्थ हैला आमे करि पारिबा। केमती करि पारिबा जदि आमे एकत्रित भाबरे रहउछु ताले जे कोनोसी कठिन काम को आमे सहज रे करि पारिबा। तम पाठ पूर्वरु पिली एठी आउ गोटे पाठ रहिछि प्रथमे ताकू पढिबा तापरे तम पाठटी को पढिबा। प्रथम फोटोटी को देख पिले एटी किछि पारा उड़ी उड़ी जाउछंती तळे देखो किछि खाद्य पड़ीछि। ए फ्लॉक ऑफ डोव्स फ्लू इन सर्च ऑफ फूड। गोटे पारा दल खाद्य संधान रे उड़ी बुलुथिले। फ्लॉक ऑफ डोव्स रो अर्थ हैला पारा दल। सर्च रो अर्थ हैला खोजिबा। फूड रो अर्थ हैला खाद्य। कौन खोजी बुलुथिले खाद्य खोजी बुलुथिले। दे सॉ सम ग्रेन्स ऑफ राइस ऑन द ग्राउंड अंडर ए बानियन ट्री। से माने एक बर गछ तळे भूई रे किछि चाउल पड़िथिबार देखिले। बानियन ट्री रो अर्थ हैला बर गछ। ग्रेन्स ऑफ राइस रो अर्थ कौन पिले चाउल। चाउल दाना तमे कहि पारिबो। ग्राउंड रो अर्थ हैला भूमि रे। दे ऑल केम डाउन एंड स्टार्टेड ईटिंग ग्रेन्स ऑफ राइस। से माने समस्ते तळको ओल्हेई आसिले एवं चाउल खाइबा को लागिले। ईटिंग रो अर्थ हैला खाइबा। बट दे ऑल वेर कॉट इन नेट। किंतु से माने समस्ते जाल रे धरा पड़ी गले। नेट रो अर्थ हैला जाल। कॉट रो अर्थ हैला धरा पड़ी जिबा। एई फोटोटी को देख पिले गोटे शिकारी गछ पछरे केमती लुचिछि एवं ए पारा माने जाल रे फसी जाइछंती। दे सॉ ए हंटर हाइडिंग बिहाइंड ए ट्री। से माने जने शिकारी को गछ पछरे लुचिथिबार देखिले। हंटर रो अर्थ हैला शिकारी। हाइडिंग रो अर्थ हैला लुचिबा। बिहाइंड रो अर्थ हैला पछरे। ट्री रो अर्थ हैला गछ। ऑल गॉट एफ्रेड। समस्ते डरी गले। एफ्रेड रो अर्थ हैला डरिबा। व्हाट टू डू नाउ। एबे आमे कोन करिबा। दे थॉट। से माने चिंता कले। थॉट रो अर्थ हैला चिंता करिबा। ए पिक्चर रे देखो पारा माने से जाल सहित आकाश को उड़ी जाइछंती। ताले कोन होइतिबो देखिबा। टुगेदर वी कैन सेड द ओल्ड डोव। एकाठी हेले आमे करि पारिबा। किए कहिला गोटे बुढ़ा पाराटिए कहिला। एंड प्लांट टू फ्लाई टुगेदर पिकिंग द नेट। एवं समस्ते जाल को धरी एका सांगरी उड़ीबा को योजना कले। पिकिंग द नेट अर्थ हैला जाल को धरिकी। सो टुगेदर दे फ्लू कैरिंग द नेट। तेणु से माने समस्ते मिसी जाल को धरी उड़ी गले। तापरे लास्ट को गोटे पिक्चर अच्छी देख पिले एटी कौन होची मूषा माने आसिकी जालटी को काटी दउछंती। ताले कौन हेबो पारा माने स्वाधीन भाबरे आकाश को पुणी थरे फेरी जिबे। दे रिच देयर फ्रेंड्स हाउस। से माने सेमानंको सांग घरे पहुंचले। द हाउस ऑफ मिकी माउस। तांकर सांग किए थिला मूषा। तार ना थिला मिकी।
Can you cut the long net? asked the old dove. ବୁଢ଼ା ପାରାଟି ପଚାରିଲା, ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ଏଇ ବଡ଼ ଜାଲଟିକୁ କାଟି ଦେଇପାରିବ କି? କଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା କାଟିବା, ଲଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲମ୍ବା। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ଟୁଗେଦର ୱି କ୍ୟାନ୍। ମୂଷାଟି କହିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଏକାଠି ହେଲେ ଆମେ କରିପାରିବା। ୱରିର ଅର୍ଥ ହେଲା ବ୍ୟସ୍ତ, ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ତମେ କହିପାରିବ। Saying so, he called all its family members and cut the net. ଏହା କହିକି ସେ ତା ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଏବଂ ଜାଲକୁ କାଟିଦେଲା। ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସର ଅର୍ଥ ହେଲା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। The doves were free. ପାରାମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ପିଲେ ଆମେ ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବା। Together we stand strong and tall. ଏକାଠି ରହିଲେ ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ଠିଆ ହେବା। ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଲା ଠିଆ ହେବା, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ହେଲ୍ପିଂ ଇଚ୍ ଅଦର ୱି ନେଭର ଫଲ୍। ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ କେବେ ହାରିବା ନାହିଁ। ହେଲ୍ପିଂର ଅର୍ଥ ହେଲା ସାହାଯ୍ୟ। ଚିୟରିଂ ଆଲାଉଡ୍ ୱି ସାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଂ। ବଡ଼ ପାଟିରେ ଆନନ୍ଦ କରି ଆମେ ଚିତ୍କାର କରୁ ଓ ଗୀତ ଗାଉ। ଚିୟରିଂର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆନନ୍ଦ, ସାଉଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚିତ୍କାର, ସିଂର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୀତ ଗାଇବା। ଟିମ୍ ୱାର୍କ କ୍ୟାନ୍ ଓଭରକମ୍ ଏନିଥିଂ। ମିଳିମିଶି କାମ କଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବାଧାକୁ ପାର କରିପାରିବା। ଟିମ୍ ୱାର୍କର ଅର୍ଥ ହେଲା ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା। ୱିନ୍ ଅର୍ ଲୁଜ୍ ୱି ଅଲୱେଜ୍ ସେୟାର। ଜିତିବା କି ହାରିବା ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରସ୍ପର ସହ ବାଣ୍ଟିଥାଉ। ସେୟାରର ଅର୍ଥ ହେଲା ବାଣ୍ଟିବା, ୱିନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜିତିବା, ଲୁଜ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ହାରିବା। Our bond of trust is always there. ଆମ ବିଶ୍ୱାସର ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ଅତୁଟ ରହେ। ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ, ବଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମ୍ପର୍କ। With each hand joined, ହାତରେ ହାତ ମିଳେଇ, the goal is near. ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖେଇ ଆସେ। କେମିତି କଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖେଇ ଆସିବ? ହାତରେ ହାତ ମିଳେଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖେଇ ଆସିବ। ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଫିଲ୍ସ ଦ ଏୟାର ୱିଥ୍ ଚିୟର। ଦଳଗତ ଭାବନା ସାରା ପରିବେଶକୁ ଖୁସିରେ ଭରିଦିଏ। ଚିୟରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଖୁସି। ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦଳଗତ ଭାବନା। Together we shine our hearts as one. ଏକାଠି ହେଲେ ଆମେ ଚମକି ଉଠିବା, ଆମ ମନ ଏକା ହୋଇଯିବ। ସାଇନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚମକିବା। ହାର୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ମନ କିମ୍ବା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ତମେ କହିପାରିବ। ଫର୍ ଇନ୍ ଆୱାର ଟିମ୍ ଦ ଜୟସ୍ ବିଗନ୍। କାରଣ ଆମ ଦଳରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବିଗନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆରମ୍ଭ, ଜୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ଖୁସି। ତାହେଲେ ଏତିକି ଥିଲା ପିଲେ ତମର ଏଇ ପାଠଟି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯାଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।